Lijep pozdrav svima, dobrodošli u još jedno ljetno izdanje Smartphone Hrvatske. Danas za vas unboxam novi Mi Band 5, odnosno Mi Smart Band 5, kako ga zovu na europskom tržištu. Moj testni primjerak dolazi iz ponude Smartus HR web shopa, a otud ga možete nabaviti vi. Mislim da su rijetki u Hrvatskoj koji ga već imaju u svojoj ponudi, pa svakako pohitajte. Direktan link na kupnju pronaći ćete u opisu ovoga videa. No, prije nego što odradimo cijelu recenziju, naravno trebamo uređaj i unboxati, pa ajmo odraditi to. Ok, pa da ne bismo gubili vrijeme, ajmo mi to sada unboxnuti. Ovdje gore imamo naljepnicu koju trebamo ukloniti, pa ćemo napraviti najprije to. Ono po čemu se Mi Band 5 razlikuje od Mi Banda 4 i prethodnih varijanti je nekoliko stvari. Dakle, zaslon bi trebao biti nešto malo još veći. Vodootporna je po certifikatu 5 atmosfera, dakle do dubine od 50 metara čak. Sposobno je pratiti otkucaj srca 24 sata dnevno, a ono što će mnoge najviše zanimati jest novi punjač koji je sad drugačiji, magnetni. Evo same narukvice, izgleda dakle ovako. Ne razlikuje se previše od prethodnika. Šteta što nisam dobio neku atraktivniju narukvicu, ali što je tu je. Dakle, rekoh punjač. Punjač je sada ovakav magnetni. Dakle, umjesto onoga cradla koji je bio prije i bilo je ponekad malo čudnjikavo to nalijepiti jedno na drugo, sad bi to trebalo biti kudikamo jednostavnije. Evo ga. Dakle, sad bi to punjenje trebalo biti jednostavnije, no vidjet ćemo kako će se pokazati. Kao što na kutiji stoji, ima 1,1 inčni zaslon u boji, vodootporne je dubine od 50 metara, možete njime pratiti vaše plivanje, podržava 24-satno praćenje stresa i otkucaja srca, a prati i ove ženske menstrualne cikluse i čudesa. Sveukupno 11 različitih modova sporta. Na ruci je Mi Band 5, odnosno Mi Smart Band 5, kao i dosadašnji modeli, lagan, udoban, decentan, dakle ne napadan. Zaista jedna od, po meni, najboljih pametnih narukvica na tržištu. U svakom slučaju, taj Mi Band 5 ja ću upariti sa mojim OnePlus 8 Pro telefonom i testirati ga. Postupak uparivanja nije naročito kompliciran, klasika. Putem Mi Fit aplikacije ćete to sve odraditi, postaviti koje notifikacije će se prikazivati, a koje neće, i to je to. Ono što vas mnoge zanima je ima li ovaj Mi Band 5 NFC, na našem tržištu nažalost nema, tako da ništa od njega za mobilno plaćanje. Ok ekipa, toliko od mene u današnjem unboxingu, dakle Mi Smart Band 5 spreman za korištenje i recenziju. Direktan link na kupnju pronađite u opisu ovoga videa, tamo ćete ga pronaći u ponudi Smartus HR web shopa gdje košta 345 kuna. Ako je to cijena koja vam odgovara, ne vjerujem da ćete ga u Hrvatskoj igdje trenutno naći, bacite se tamo, naručite ga i vaš je za koji dan. Kako ne biste propustili iscrpnu recenziju, predlažem da se pretplatite na Smartphone Hrvatske YouTube kanal. Jednostavno je, besplatno, bezbolno, a eto, vrlo često može biti i zabavno. Vidimo se uskoro u nekom novom videu. Hajde, bo!